Hei hei hei, lihat teman, banyak mainan tembak-tembakan. Widih, keren. Wow, ada juga keranjang teman. Kita masukkan satu-satu. Oke, ini mesin gun. Wow, keren. Kita ambil ini teman, pisau komando. Mantap. Wow, ini Nerf gun, space gun. Keren, keren. Wow, ini heli polisi teman. Keren habis. Wow, dan ini perisai Kapten Amerika. Keren, keren. Wow, ini pistol punya Kapten Amerika. Wadidaw, mantap. Wow, ini ada flash gun. Mantap. Wow, rudal artileri. Keren. LS gun. Mantap. Wow, ini ada pistol Magnum teman. Good, good. Oke, kita ambil tank baja teman. Wow. Wow, wow, keren. Nerf gun sport. Excellent. Oke. Dan ini shotgun mini teman. Wow. Wow, wow juga kawan. Wadidaw. Ini ada Glock Pistol Black Mamba. Keren, keren. Wadidaw, ini heli Cino. Widih, widih, keren. Oh, handy talkie. Снаряд огонь. Oke, oke. Wow, ini uji gun. Very nice. Oke, Nerf gun airball. Excellent.
Wadidaw, jet tempur army teman. Mantap betul. Mobil ruda. Wow, mantap. Wadidaw, senapan serbu. Yes, senapan serbu SS1. Dan ini Glock Pistol teman. Good. Very good. Nerf gun energy. Wow, mantap. Dan ini M16. Excellent. Wow, shotgun double barrel. Mantap. Wow, aduh. Ini AWM sniper gun. Nice, good hit. Keren. Nerf gun super. Mantap. Wow, AK47 teman. Full autos in the middle, so why don't we just do full auto? Alright, yeah, lean into this thing and mantul. Dan ini valutor teman. Keren. Wow, ini yang terakhir teman, MV5. Wih, keren. Oke, terima kasih.